दुसे चोपो खाओ मना दुखमस तब गारित पा खाओ मने शुक्र बेइन पा अबियाला चुरकोन मिवासों तुखमेत सों जरे स्टोंथान ला उर्गुंतोनी शिंग बिंग चाक्सेप सेदे शिंखां कुलर बाख बेसी अपन पा देवासी खानर गोलबी जल जपकुन तनुस चिक कचियो बुशन ला अपन पा गोस्कुत बोस्कुल ला सुबुर दु मरगोसेत बले बले ब्याला छे दु मरगोसेत गोमुगो है ओं फिखे खास्तोन चिखेर बिठिन चियत पा कारखों के ना काबिन पा खास्तोन है जेरे में कोशोर बिन पा शोखमा बेसे कोर दों पुल स्किनोक्सिस को सिफुर तामिन पा अस्सलाम वालेकुम सियाचन टाइम्स चैनल खाना प्रोग्राम सदेचन बल्तिस्तान जुबेस लखुरे ओलामाबाद सदेथनसेत दिरिंग पेरी सिरपो ngatiर गोनवाक से खार राहमोनर गोलबी छिम कुनि लुक्सियत ngari से का गोनवाक ला छारफा सोफिन देतिक पो नामजात तो नुसखट ओंगा 1955-56 चेन मैदान ला मजुक फास तंबरिनो खाउस छा ब्लोल जब ननफिन ngang la ituit pi tak tak khama on filong 1974 khama ons 1982 अक्टूबर इन खाउस 1985 sa shamet खाउस delolas kardo shahrin drahmo gangzun mithaina degree sagat chatuk bab se khats yo chobo 1995 sa khama ons ngati chumiglar gamsola gangdar sonse flungir gamse khatot pekha de gangdar ha kampoloses 2019-20 sa खाओ शमेत चियोंस ngati sarmong zerbo lo nishni sagapchu dunu khodan la yan ke on fi itumet zerpa kha khwana urgunu lo lela gahes keskele gahe ga insele otpa ngati ya yulfan po richan kulla lachan kulla yutpin drahmo yule ata apong ergon wakse khan ergol bicham chadal japchi betsuk bese yotsuk ngati dunmi nang mangfo ni stok duat pa okhan la banor thokhan la ngadang masalan strangbana kaski kha ya thembal abuse ni stogi angoni thons angoni na zodin sa gwaz goyat pa dukhan la sa gwa yanma dikhar rapsali sa gwa kaskala bion se ni stoga handok sagwa karkhon po thangkhar thuru kachi karkhon po yotpa dola sa kaska dola bab se kachingwa de gangmi goso bionso angon po abyala thokhan la urgun la kachi dronpa su ona thokhan la uchak la yapin pa phufong kaching rapsali nuta abyala dupin kaching dangmo dupi malsola chuthap zerat nanga buchong chunula dupin buchong chotabla malsa mang fo ha chotabla shen tin sirpin yongsi chasok dobi kartari chastan ya waga dobi kartari chara nangergo ato kalep ponakane skin skill ya rakyali ya balkhachan thuli chik thing se tui tangan nangongwe balchi khalen damo se thablas ben देवासी खानर गोलबी जल जपकुन तनुस चिक कचियो बुशन लायक पिन पा गोस्कुत बोस्कुल ला सुबुर दु मरगोसेत बले बले ब्याला छे दु मरगोसेत फुफी सेम्बुन तामला बिलति दु मरगोसेत या सोना बोने दु मरगोसेत थाक्सकान सु इन्ना कची चुइला या अंगोनी थाक्सो बिका गोस थाक पिन पा थाक्सी छनला बुस्टिंग पोसिस पुनी पुरिक थुलेन मिनमा garba suina thoyok jila ya haraling garlas tatpin pa kachi kaski trang khon lasta se byang la beldang e thanga nisko ha chongthi gising nu phume ta se do byang la byabjon ta sa chos byang e thoyok la shokpak lohna ya apo apyon la khladzer ohna phufong le zerwin pa de phufong ferol shin bin yomaglen sikhe byang e bekisik thwarak set ngala sa yana khladzer stap chugot haske chan khao no zer phon adra chan la khao ma de gamar gwe ka phokse migla thong se yet pitajir baya stontan la urguntoni sing bing chakse sede singkhang kular bakh bes yapin pa ta sing tratro leyna kachi thapki thok tu chakmil tani bjiga
thok chese yakpa dehe yaksana skam chukpa stui ka shin bin chi ya lashi chak par gosna zgilini challa shinstan chi sakab besi yakpin pa duse chokpo kha omana dohmasta bwe garit pa kha omana shukur bein pa agbiala churkon miwa song tuhmet song zare kha on se kachi kaski hlongla kha chuk zaren kaski sala sebang sapkurta men pa kha chats gokpi ngima sharb baduno ya khara se ka handokun phakpin ngima sharel zala phakna handok so jagat got kahlam na shinle bika sa lab lab chatpaumen handok po gorong wen charpau phakla thikchu thikpin handok kun phak se khau strangba nangbaring phama de phak se phang phi khe ka bang bu se handok pul bi ngot pa chik po de wa se nang kun thonmo met pa nang kun tum thu de sayot pa handok ni sumi kho nangbaring phama na ba handok ta thonet pa are namzala trot khorcha le de khaung bokchorong kun laske se jing memorial na khere dongnu chama sok de se spumin pa nambari dulam kun masjiding gwe lam kun ergalam kun nambari kha omi recipe apin pa yang stas na ngati dunmin nang kun tum thu de chen pa chosi yet pin pa dobi phankyo dogo in chikpo tapsamagas duse sopo ngang logics tabjing chigi skill la kere na tas denemet pa nisika ongo dongo pa dikhar zgwe naskat jes yolokos lan loks chok po phankyo dogo par guni kha drahmonar gol bayanat pa trang khen gab dulla kacha phinkana barong gangmi gyangzep debje kha khakhlab na drahmo ma se sebi men pa kha drahmonar gol bi zachas gonchas luk sing ta gopi program kuninga jabasat khamang on philola onga tansi pe lura bakun nore sing tami men pa dongi tofa khala trut pa on se ryu phangat jere duse sopo chirgus na sang samet pa onga kha drahmon orgol bi jal jab dekse dot pa lingla ya nore sing ya best chile gwe sona kahlam bahlam strob se hlam bam kun hlam rok kun strob se ching se dobi khatot pe kha buhma to naman patwal batwal saching se yapin pa ergon la kha man se ma on phi long la satot kha to di kha jing kun la tha chu se yapin pa duse malsa man phe yot pin yukston se ha gom go ha on phi khe khaston chi kher bi thin chi pin pa lakpin khe khure khichang chi bese gyokpang na samale ko apipong le brule ngari bo di gyokpang na injo yeti chorong po rgosong sapa de na thoyok le yot khurso yang de khe khichang po lakpa strozumi khas get pi chan la yas de flu byung karkhong ke na qawin pa khaston he zere ne ko shor bin pa khola drone chitama phok bin pa ta namyo la duno shang ona shokmo bese kwer don po la skinok tis ko se fur tamin pa mi otkun wana tampo khut bese ngatir gunwa si kha rahmon ergol bi narfa be chim kun ni siginu jabespin diri peri sir po de hayas omi programming yang tam chi se khure onkan yeju khodei fa